Siyanibingelela namhla bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu ngalolu suku lwalesine lemthetho phecelezi iMonday Thursday. Asesibukisane nje nganakha emagama lakathi lekwakutfola ngiloko nami lengininika kona. Encwadzini ya Exodus kukhulunywa ngale sidlo, kubekwa kwesidlo sibekwa nguNkulunkulu. Utshela Moses na Aaron uthi khuluma nebantwana bakaIsrayeli kuthi ngileyo naleyo indlu ayithathe liwudlu lelitawuhlatshwa, kodwa leliwudlu litawuhlatshwa indlu ngendlu. And then lapha indlu incane khona, emndeni bendlini babancane khona, leliwudlu batawulidla kanye kanye nabo makhelwane wabo. Sisagubha-ke lolu suku lolukhulu kangaka lesiluqala namuhla kuze kuyofika umgcibelo. Siyakhunjutwa ngetintfo letinkulu naletimangalisako uNkulunkulu lakatenda atendela sive saka-Israyeli. Nekokuthi nathi sakhululwa kanjani etolweni, sikhululwa yimvu leyahlatshwa lenjesu Kristu, imvu lengenasono, imvu leyavuswa ekufeni. Njengoba uNkulunkulu anika lo mlayeto kuMose naku-Aaron, nabo laba kwafanele ukuthi lo mlayeto bawedlulise bawumikise kubantwana baka-Israyeli. Sekuphela iminyaka le-3500 lokhu kwenteka, kodwa kithi solokusha bhe ngenxa yeliwudlu lelahlatshwa ngenxa yethu. Mose utshela lesive saka-Israyeli ukuthi bonke bafanele ukuthi babe ingcenye yalesi sidlo. Lo mlayeto lona unikwa bantu lebebadigcili, bantu lebebaphuyile, bantu lebekungasiko malula kubo ukuthi bathole leliwudlu. Kungako-ke kuthiwa-ke abalidle leliwudlu balidle kanye kanye banabo makhelwane. Ngoba kuProverbs 27:10 uthi-ke uNkulunkulu ungagijimeli kuya endlini yesihlobo sakho nakwehla sehlakalo, kodwa ungaya kumakhelwane wakho losedudayo. Lokumangalisako lokuthi-ke thine nyalo asibati nabo makhelwane, khohlwa-ke ukuthi sathi ngisho siboko sakhe ukuthi wakabani. Uyadlula uNkulunkulu unika futhi lomnye umlayeto wekuthi lifanele libe njani leliwudlu lelitawuhlatshwa. Uthi akufuneka ukuthi kube liwudlu leliselincane, leliphilile, lelingenasici. Lokhu-ke kusikhombisa futhi ngekuhlatshwa kweliwudlu leliuJesu Kristu, lowafa asemncane naye adiva asenemandla. Jesu lobengenasici, Jesu lobengenasono. Kude umhlatshelo lomkhulu kwendlula lomhlatshelo lofana nalona. Jesu lo watinikela ngalokuphelele. Elibhekekile ukuthi nathi sitinikele. Sinikele impilo tethu, sinikele inhliziyo tethu, sinikele ingqondo tethu, sinikele amandla ethu nesikhathi sethu nabo bonke lesingiko nalesinako. Siyavaka ukuthi lamawudlu ahlatshwa ngelanga le-14 ethambameni kwelanga kuthiwa kwaphuma emadvodza lebeka-600,000 ngalelo langa eGibhitha. Nasesibuka letinombolo letingaka siyabona ukuthi nangempela kwahlatshwa timvana letatinyenti, letimvana letinyenti kwagobhoda ingadi, umfula wengadi. Kodwa-ke loyo mfula wengadi wetimvu wabese indzawo yawo ithathwa nguyinye nje imvu lenguJesu Kristu. Imvu yona lesivikelako thine, imvu yona ngengati yayo lesitfola thine kuphila.
ngoba ngalelo langa ematubulo ebantwana baka-Israyeli aphepha ngekuthi kubhece leyo ngadi eminyango, kodwa ematubulo aseGibhitha wona afa ngoba kwakude ingadi eminyango, ingadi leletha kuphila. Laba baseGibhitha bavikelwa kuleyo ngadi leyo yemawundlu, badla nenyama, bathola amandla eqina ukuthi batongenela lolu hambo bebatongenela. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi thine sesinemtimba, sesinengadi yaJesu Kristu leyopha. Ingadi leyopha yaphela thine kuthi sisinze kufeni kufa lokulethwa sono. So umtimba wakhe lowavusa ekufeni wavuswa unemandla. Lokusitshela ukuthi nasimbandzakanya nale Nkosi nathi sitawathola emandla ekuhamba kulolu hambo lwempilo. Kwathiwa ke lemvu kufuna idliwe yosiwe ingabiliswa. Nathi ke namhla kuthiwa asilidle leli wundlu liphelele, asilidle leli wundlu linguJesu Kristu, asilidle leli wundlu konke lisifundisa kona kuthi asikwente. Asilidle leli wundlu lelinguJesu Kristu lelisihlanganisa ukuze kuthi thina sitonqoba. Asilidle leli wundlu lelisihlanganisa ngemoya walo. Kodwa siyayalwa ukuthi asukhetha nje tibusiso kuphela, kodwa sathi ukuthi kutinikela nekuhlukumezwa nekuhlupheka nako kuyingcenye yekudla leli wundlu. Lapha baseKorinte Pawula ugcizelela ukuthi lokhu lengakunikwa ngiloku lengininika kona nami. Uyabakhumbuta ukuthi sidle seNkosi saqala kanjani, uyabakhumbuta futhi ukuthi lesidlo seNkosi safundziswa kusuka kumuntu kuya kulomunye umuntu. Uthi njengoba ke senginifundzisile kanjalo, sanite nine sizathu sekuthi ngiphathe ngalendlela lentiphatha ngayo. Ngoba bantu baseKorinte laba bona bebathi nje ukuthi bebahlukaniswe tikhundla tabo, noma kuyodliwa kwakuhlalwa ngetikhundla. Kodwa ke namhlanje siyayalwa lapha ngPawula uthi nasidla lesidlo, nasidla lenyama nalengadi yaleli wundlu, tikhundla tethu asikhohlwe ngato, ngoba lengadi ngathi lenyama nalengadi yaleli wundlu ngiyo lesihlanganisako, ngiyo lesenta sibe munye, ngiyo lethi asikhohlwe ngokuthi tikhundla tethu sinatikhundla tini. Kuyamangalisa ke ukuthi namuhla njena emasontweni ethu sisakukhumbula tikhundla. Emasontweni ethu sisakhumbula ukuthi kukhona labafanele kuhlala la nalabangakafanele kuhlala la. Lesifundo ke lesifundiswa kona namhla Jesu unika umlayeto wekuthi lo mlayeto ngininika wona wekuthi thandzanani. Siyabona ke lapha Jesu uyabuka ugeza tinyawo tebafundi bakhe. Uyehla Jesu ubuya kule leveli yebafundi bakhe. Siyathi ke ukuthi Jesu nebafundi bakhe babehamba kulolu thuthu lwaseveli laka-Israyeli. Vele kwakusidingo nesidingeko sekuthi bangakadli bageze tinyawo. Futhi kwakuselungelweni lakhe Jesu kuthi bangatshela labanye ukuthi abamgeze tinyawo phindze bageze nebafundi bakhe. Kodwa hayi Jesu simbona uvunula lithawula uyehla ugeza tinyawo tebafundi bakhe. Lokugeza ke kwetinyawo tebafundi bakhe kwakusikhombisa thina ukuthi kuthoba kwaJesu nekutinikela kwaJesu, nekusikhombisa ukuthi utawutinikela kangakanani esiphambanweni. Wathatha Jesu isikhundla
setigcili netigcilakade wehla wabawageza abafundi bakhe. Lokhu ke Jesu abesikhombisa ukuthi thina sidzingekile ukuthi lusuku nangelusuku sigezane tinyawo. Kodwa ke thina emakhola namuhla lena nje seyindzaba yangalelo lusuku ngalosine wegeza tinyawo kulabo labede tinhlonte ukuthi sibone tintwane tabo. Uthi ke Jesu namhla asibe incwadi lefundzekako njengoba yena beka incwadi lefundzekako. Tento tethu tikhulume kangcono kunekukhuluma kwethu. Le Passover lena ke yayidliwa kanye ngeminyaka ngemaJuda. Kodwa ke Jesu namhla uguqulela tintfo uthi le Passover asidle njalo njalo. Lokhu Jesu bekakwenda akhalibandla lelisha libandla belitabe seliyatinikela emsebentini walo. Namhla siyamenywa ukuthi njalo nasiye esidlweni asicabange ukuthi siyelana esidlweni senkosi. Esidlweni senkosi siyela kuyawondliwa, siyela kuyawunikwa amandla, siyela kuyawukhunjutwa ukuthi asende tintfo njengoba Jesu bekatenda. Futhi siyabuta ukuthi sisengabo yini labo Jesu labaqamba kulesidlo senkosi lokwakufanele ukuthi babe labatinikela ekwenteni umsebentini wenkosi nalabo lokwakufanele ukuthi bathanze labanye. Siyathi ukuthi akumalula. Siyathi ukuthi lo thando lesibitelwe kulo luthando lodulile, luthando lolumatile. Luthando lolubita ukuthi sithanze umuntu losihambi. Luthando lolubita ukuthi sithanze umuntu longasithanzi. Luthando futhi lolubita ukuthi sithanze labo labenda ukuthi impilo tethu tibe lukhuni. Luthando lolo lesinele sibe nalo naside moya longcwele waNkulunkulu. Luthando lolo luyi extra mile love. Luthando lesineke sitakhele lona. Kungako ke sibona Jesu namhla avunula lithawula ageza inyawo tebafundi bakhe. Sibona lo luthando alwenda Jesu practically. Asageza inyawo tebafundi bakhe. Asibona uNkulunkulu ageza lokho lokusehlukanisa nabo makhelwane. Ageza lokho lokusehlukanisa naye liqobo. Ageza lokho lokusehlukanisa nanathi thina liqobo. Ngoba nawena lokubi nembeza uyakutshela. Luthando lesilibonako luthando lokuthi nikela kuze kube sekufeni. Luthando loluletha kuphila. Kodwa ke ngetulu kwako konke luthando lolusinika emandla lokuthi sihambe siyolukhombisa kulabanye, sihambe thina futhi siyolusherisha nalabo letimpilo tabo mhlawumbe tingasito letikahle. Ikakhulu namhlanje luthando lekufanele silukhombise kulomunye nalomunye sisakhungethwe nasi sifo se-COVID-19. Amen.